Hi guys, hari naman lawat si Rain. For today's video, meet my brother Donier. Hello guys. On the way gali sila sa school. Kay sugaton nila ko. Hello, iko Donier. Mas-start naman kami vlog sa Konmanghod. Tani, supportahan nyo ko liwat. Kaglantawon nyo akong mga video. Back to the video gali guys. Talagan ko di. Ginahulat ako di sa Konmanghod sa gwahala na dinalagan. Kay wala pa namon buhi. Baw, ginasiniging na ko di sang manghod ko. Sige lang dun Pakadto, pakarilang daya. Ay, salamat sa wakas buhi. Nagidman. Sang nagwa ko galida sa room, nagchinismis ko dayon kay mama. Di ko lang pag-share nyo Privacy. Respect ba? Respect. Mapuli na kami. Kay mahapit pa kami sa plaza, mahampang. Hasta na lang dire. See you on my next video. Bye!